কিন্তু যে রেগুলার হেলথ চেকআপ তাহেন খান আরো মানে আয়ু কই বাড়তি তাবona সে সুস্থ বন তাহেনা ওনা মিটেন আইডিয়া বানু তাকো আডি হড়া जोहार इन जगह पे पे नेला संथाली स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल और नितो दो वेस्ट बेंगल रे मनाया झारग्राम रे और मैडम तकिन मिन हर बन नाम काट किना डॉक्टर कना किन जोहार के अदो मेन हुइना नते जेहेतु हेज हुइलेना अदो एनांग गे नुकिन सला कांटेक्ट कते एंथेन टाइम ओडक कते नोडे हेज हुइ कना बार कथा गलमारा हुइबा चेदा अबो ना अडिगान दिसम पेड़ा ना उका करे कोन बन नेलेआ अदो मिटन प्रोफेशन रे मेना किना मिटन पब्लिक सेवा रे मेना किना जनबना किन सबाय कमी अकिन तो चेलका नोआ जर्नी अकिना चेलका ओना को कटिक बन डिस्कस नगा बर्तमान परिस्थिति चेन ओना को रोपड़ा अच्छा मैडम मा अबिना परिचय मांग आबिन झारगे अलिंग दो डॉक्टर मौसुमी मुर्मू तो नितो दो झारग्राम रेगे प्रैक्टिस आरकी नोडे चेम्बर पर्सनल चेम्बर मेना और चेम्बर सला सला साइड रे आडी गोटांग एक्टिविटीज हुयो कना जेमन चांदो चांदो गे फ्री मेडिकल कैंपिंग करा दा आतो रे चलाव कते जा करे दोमे रेगे माने मानमी को मेना को सांतार गे बेसिक प्रेफरेंस दा तार सला सांतार सला तो दिको को मेसा को ताहेन गिया किंबा हिंदी भाषी को मेना को तो माने मोटा मोटा रिमोट एरिया रे निडी जहां करे मेना को उनकान जगह रे चला कना पूरा मेडिकल टीम ओडा रेन गे जतो गे माने होय रान दो करे हस्बैंड मेनाया तापरे इनबा चला आय फैमिली मेंबर जतो ले चला भाई तक को चला गया विभिन्न समय तो रान को ले डिस्ट्रीब्यूटा है तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट के पूराटा एक एक दिन होयो गया नंका के 60-70 की 100 जन होको होई कना अच्छा पूरा तारा 8टा 9टा धाबी निदे 8टा 9टा धाबी ले नेले को गया बाहरे रे दारे लतार रे नेल होयो कान गया एमन की विभिन्न जगह रे दाडी समय माने लाइटिंग रे ना व्यवस्था बांग ताहेना उन दो आले दो हने फोन कोते के नंका को साब दो होइना आले टीम मेंबर को गे किनबा ओंडेन जहाई असिस्टेंट माने आतो रेन जहाई नंका लाइट को व्यवस्था का फोन रे ना लाइट तेगे ओना तेगे पेशेंट नेल का नंका सिचुएशन हो हे इकना तो जाई ना को गे अच्छा ठीक है आदो मेन जिनिस कना नितो वर्तमान आबिन मना मिटन प्रोफेशन रे मेडा बिना तो नो को माना पर बडाय गया तो ओना माना रे गिद्रा बेड़ा रना कथा को गिद्रा रे ओकालका सरकारी स्कूल करे बिन पढ़ालना से प्राइवेट रे से चलका ओना जर्नी कटी गिद्रा उमेर रना कटी ओना मन गलमारा हाँ एक्चुअली एकदम हुडिंग रे दो नर्सरी दो होलियम स्कूल बोले मिटन ताहे कना झारग्राम रे नितो दो ना दो बानुआ राका बकना किंतु ओंडेन पढ़ा लेना तारपर क्लास 1 खन स्कूलिंग दो 12 ऑब्दी पूरा आरबीएम स्कूल रे रानी विनोद मंजूर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नोडे झारग्राम रे मेना ओंडे पूरा 12 ऑब्दी स्कूलिंग तारपरे एंट्रेंस एग्जाम किदा इन शर्मा के एचएस जखन एग्जाम किदा तो इन टाइम गे इन शर्मा के आरकिन क्वालिफाई किदा क्वालिफाई के खनि यादिन चलाना अरे एमन की इया दो प्रोफेशन माने इया इच्छा ताहे कना जे इया टीचरिंग होयुआ इंग्लिश माने बेस्ट इया माने प्रेफरेंस ताहे कान तिया तो इंग्लिश सतिन पढ़ा और इंग्लिश टीचरिंग होयुआ नोआ मेटन इच्छा ताहे कान तिया किंतु भर्ती लेना मेदिनीपुर डे कॉलेज रे एडमिशन हुई हताव कदा माने नोआ जहां एंट्रेंस रेना जहां प्रोसीडियर माने क्वालिफाई कदा किंतु प्रोसीडियर को लेंदी ताहे कना इन टाइम दो माने ओना परे हुयो कना माने मेदिनीपुर डे कॉलेज रे जखन इंग्लिश रे एडमिशन ना तार परे आर कि नोडे मेडिकल कॉलेज रे एनआरएस मेडिकल कॉलेज रे एडमिशन ना व्यापार ताहे कना तो ओना खातिर इन दो लेदिन भर्ती हतार को गिन इन दो माने एतो इच्छा ताहे कन ओंडे चला लेना एडमिशन रे जतो प्रोसीडियर कंप्लीट तार परे नोडे ओना हर को बुझो किदिया बांग हम दो मेडिकल कॉलेज नोडे जतो हड़ा इच्छा आदे लेदिन ठीक गया बायोलॉजी कुसिया थाहे ओना हिसाब ते ओंडे क्वालिफाई हुई कना माने प्रिपरेशन तो हताव ले गया तारपरे आदो किंतु मेडिकल खन इन इंग्लिश गिन कुसिया थाहे एमन की पहिले कয়েক दिन धाबे इन मने थाहे जे मेडिकल बागी कते इंग्लिश टेन रोड़ा उनका मने लेदा तारपरे जाई होक बई बईते सब्जेक्ट को पढ़ाव किदा कয়েক माने कয়েক इंटरेस्ट बाड़ती दिन तिया आदो ओनागिन कंटिन्यू किदा कंटिन्यू परे तारपरे एनआरएस मेडिकल कॉलेज रे हाउस स्टाफशिप ओंडेगे ईएनटी डिपार्टमेंट रे हाउस स्टाफशिप किदा तारपरे यूरोलॉजी रे हाउस स्टाफशिप किदा तारपरे प्रिपरेशन मी शर्मा गनी हताव लेदा एमडी रेना कारण एमबीबीएस परे एमडी माने दो होयो कना आर मेटन स्पेशलाइजेशन माने एमबीबीएस तो जतो डॉक्टर को पढ़ा माने एलोपैथी डॉक्टर को जतो को पढ़ाना एमबीबीएस
एरपरे नोआ कमप्लीट परे तो एमडी खान दो माने स्पेशलाइजेशन हुआ जे स्पेशलाइजेशन बोलते गायनी रे को चला कना आडी हर गिद्रो डाक्टर पेडियाट्रिक्स को चला कना जांग डाक्टर नोंका बेपार ताहेना तो मेडिसिन रे क्वालिफाई किदा मेडिसिन दो माने बेस भागे इन तो गायनी हनी कुसिया थे किंतु गायनी चॉइस हुन नामे थे मेडिसिन हुन नामे थे तब चिंता बड़ा के मेडिसिन खान दो माने आडी गोटांग सुविधा गया माने हाँ कारण पेशेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट्स तो नामे को तार सला गायनी खान दो मेटन सर्जिकल व्यापार तो ताले ओटी रे ना मेटन व्यापार तना ओटी सेटअप लगा खाली माने मेटन डॉक्टर तो बांग हुआ 2-3 जन डॉक्टर लगा ओटी मारांग ओटी खान तापरे एनास्थेटिस्ट लगा ओटी सेटअप लगा नर्स उनको को लगा ग्रुप डी लगा माने आडी मारांग व्यापार ताते के भागे मेडिसिन पढ़ा में पेशेंट को ट्रीटमेंट को तो इना बेटा एकला तेगे माने बेटन टेबल चेयर खान के होई ना हैं दारी लतार हो नेल गनो तो ओना खातिर मेडिसिन गिन हताव किदा मंखान माने मेडिसिन गायनी बनार गिन जामे थे असले तो मेडिसिन तापरे बर्धमान मेडिकल कॉलेज रे ओंडे पे सेरमाइन कंप्लीट किदा मेडिसिन जनरल मेडिसिन आदो कंप्लीट करे हा आदो पोस्टिंग होइन तिया दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रे दार्जिलिंग रे तो ओंडे किछु दिन ड्यूटी किदा तारपरे मने तो दार्जिलिंग तो आडी सांगिन दो नोडे खन दो ओला कोड़ा के बिना हे ओला दा जे तू सर्विस बेपार तो आदो ठीक गया माने मने कष्ट किंतु जाई होक आदो चला दिन चला ना किंतु हां आदो मने तो नोडे के खाना पूरा चांदो प्रत्येक दाई हिजुत है पूरा हे प्रत्येक चांदो के सांगिन गया किंतु हे दिन हिजुत है प्रत्येक चांदो के तारपरे यार की नोडे हाडे ना पूरा पाला चुको कते नोडे से निजे देश ही फिरबो आदो नोडे की रोड कते होय तो नोडे दो होय चेम्बर सेटअप रान दुकान होले करा कदा सामान से ये हस्बैंड ओना नेला आर तार सला ने जहानी डी आतो को मेना आर की माने रेगे ओरे आतो नेता तो हेल्थ सेंटर तो गोटाय को खुलो कदा को किंतु माने ठीक ठाक पेशेंट तो अवेयरनेस बनुआ जे नोवा मेना तिया नोंका भाबते चेकअप रे ताहे दरकार ति ओना आइडिया होड़ा बनु तकवा विशेष करके संतार को चास को चला को हे कदे को जम न्यू को ताहे को हैं इनागे किंतु जे रेगुलर हेल्थ चेकअप ताहेन खान आरो माने आयु के बाड़ती तबोना से सुस्थ बन ताहेना ओना मेटन आइडिया बनु तको आडी होड़ा नि तो उन कैंपिंग करा और जतखन मिड हर पेशेंट माने खूब बाय सीरियस होकना अब संतार एकदम ततखन उनी ध्यान के बाय एकदम ओनागे एरपर होय चेकअप रे नेल दा जे हाई प्रेशर विशेष कायते तारपरे सुगर हो आडी होड़ा इन सब नामदा माने मेसिन मेटल ले इदी तरे ओनाते के चेक होय कना तो मेटन आइडिया नाम जे आमा नोआ मेना तमा ताले आम तो नोआ इंटरवल रे आम तो चेकअप होचोय में हेल्थ सेंटर तो मेना उनको चलावा बाको चला बड़ना आडी पेशेंट नोका कन्फेस कदा जे इन तो बड़ाई के बइन बड़ाई ता 60 ओडा रे बयस ताय हे होयतो माने प्रेशर जे हाई ओना तो बड़ाई के बाको बड़ाय ओना हमका माने कोनो दिन चेकअप आ चलछे तो चलछे हे आदो नोय कैंप करे को हिजो गया खान पेशेंट तो उनको अवेयरनेस बढ़ती हो लगे और प्लस माने पहिले माने किछु दिन ना रान दोले आले दोले सप्लाई दोले तारपरे हा तो दरकार खान ओना दो हा आको को कंटिन्यू खान को कंटिन्यू को परे तो को जोगाजोग आना दो तो नोंका होय कना व्यापार ते नितो धाबी माने कोन शर्मा होइना नोका कैंप कुन करा हराइदा 42 टी कैंपिंग करा कर रखदा अच्छा 42 टी 4 बछर रे तार माने मास रे तिनंग त मास में 10 कोनो मास रे पूजा टाइम रे जन बाद कना एर परे कोनो मास रे होय तो बारिया गोड उनका समय नेल करते हैं समय नेल करते यार की तार परे प्रत्येक मास के होय कना मोटामोटी तो ओका साल रे एमडी बिन ये केरा एमडी दो 16 साल रिंग बोलल ना 19 रिंग उठम ना 19 रिंग उठम और एमबीबीएस तो 2008 रिंग बोलल ना अच्छा 8 खन 13 ना पढ़ाओ दो तारपर आरो इंटर्नशिप 13 खन 14 तारपर ओने हाउस स्टाफशिप करा समय के प्रिपरेशन तो हता था माने ईएनटी रिंग कराव के तार ने यूरोलॉजी रे तो इन टाइम के प्रिपरेशन हो माने एमडी रे ना प्रिपरेशन तो आरो आलादा डिफिकल्ट गया ओना तो ओना को साइड रिंग कराव के तार की पढ़ाओ दो कारण हाउस स्टाफशिप करा लेखान मेटेन एक्सपीरियंस हो हुआ प्लस माने इकोनॉमी हो मेटेन स्टेबिलिटी ताहेना जे बाहरे ताहेन दिले तो मेटेन खर्चा तो ताहेना से इन टाइम माने ओड़ा खनो को साजो कदिया कारण जे आम तो दुरुब कते पढ़ा में ओना को बिता दिन था किंतु जाय हो ओना को सपोर्ट कदिया किछु समय क्राइसिस तो होई के ना इन टाइम तो काडी को एम का दिया इन टाइम एई हलो व्यापार माने आदो नितो हिजो अबन अबिना फैमिली रे अपर को ना को फैमिली तो बाबा माँ भाई और ये मामायू है इसे नो आयर की माँ अच्छा यला
ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱨᱮᱞ ᱨᱮ ᱥᱟᱨভিᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱜᱮ ᱨᱤᱴᱟয়াᱨ ᱱᱟᱭ 31 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱨᱤᱴᱟয়াᱨ ᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱦᱟউᱥ ᱣᱟইফ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱢᱟ ᱜᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱚᱲᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱤᱧᱟ ᱥᱚᱵ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱨᱮ কারণ বাবা তো হ্যাঁ ডিউটি হেজ সেন একদম একদম মা গে ওনা তো মানে স্ট্রিক্টলি মেনটেন কালিয়ায় যে মানে বতর হোক হুডিং রে তো গিদ্রে তো দুষ্টুমি হানা না তো ভাই ইন ভাই তো বিশেষ করে বেশি ᱧᱚᱜ ᱜᱮ দুষ্টুমি তাহে আই সেলা তো ওনা অনকাতে সময় গাড়ি কিছু চালাতে পুরো মানে এগালিং তাহে স্ট্রিক্টলি ওনা বতর থেকে যাই হোক নিতো তো ঠিকঠাক ট্র্যাক রে মেনাক লিᱧᱟ আর কি আচ্ছা ওকালকান পেশেন্ট কো আবিন ঠেন কো হিজুক কানা পেশেন্ট বলতে সুগার প্রেসার তারপরে থাইরয়েড খুব মাদার রুয়া নোয়া কো মেনা গিয়া লাইট রেনা প্রবলেম যত রকম গে আর কি আচ্ছা আচ্ছা ফিজিশিয়ান যত রকম আচ্ছা নংকা নোয়া জার্নি রে আবিন প্রবলেম কো চেট চেট কো বিন ফেস কা প্রবলেম বলতে মানে একেবারে এমবিবিএস কোন নয় আবিনা জাহানি তো প্র্যাকটিস চলাকালীন আচ্ছা প্র্যাকটিস টাইম যে নংকা হাবিন ফেস কা যে ওনা কো উইহার রে তাহে না যে নংকান পেশেন্ট হো মেনা কা নংকান সিচুয়েশন রে হেকেতে আবিন ঠেন কো ইয়া কানা হ্যাঁ আদি সময় নংকা মানে বেস ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট কো হেই বাড়া কান গিয়া তো যাই হোক মানে প্রপার ইনভেস্টিগেশন সে হিস্ট্রি খন বাড়াই নাম হইয়া যে নোয়া চে প্রবলেম হই কাও দিয়া তাহলে ওনা মানে প্রবলেম হিসাবতে ইনভেস্টিগেশন কিছু টেস্ট কো করা হইয়া টেস্ট রে আদি কিছু সাব নামক গিয়া ঠিকঠাক মানে পেশেন্ট সালা গল্প হইয়া মানে ওড়া হল কা গল্প ওড়া হল কা মানে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উডং হইয়া আর কি হ্যাঁ মানে আডি জায়গা রে ঠিকঠাক বাকো লইয়া পেশেন্ট আবো সান্তার কো বিশেষ কাইতিন লইদা আবো সান্তার হরা যে আকো পয়েন্ট গে ভাগে ঠিক বাকো লইদা কানা যদি নোয়া প্রবলেম হই কাতে নাকি হ্যাঁ নোয়া হো যদি নোয়া নোয়া হো যদি নোয়া তো তাহলে চেক করার ব্যাপার তাহলে ই আলিং লই দা তো আবিন তোর কোন তো লইবিন পয়েন্ট কো কিছু আইডিয়া কাতে নিয়া খান নোয়া সালা নোয়া হই দারে রিলেটেড যাহা হ্যাঁ রিলেটেড যাহা তাহলে আদো উনকা কাতে আডি হর কো লই গিয়া আডি হর কো লে হ্যাঁ ঠিক আছে দিকো কো বিশেষ কাইতে যেন গুছো কতে কো হিজুবা গুছো কতে কো লে এবং তো প্রবলেম মানতা যার ফলে ট্রিটমেন্ট সুবিধা তাকো হ্যাঁ 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 আদো ঠিকঠাক আয়া প্রবলেম পেশেন্ট যদি বাই লই দারে আর সুবিধা তো চেত মানে সান্তার পেশেন্ট তো সান্তার থেকে রোড়া কো ওনা খাতির খোলামেলা কো রোড়া কো তো ওনা হিসাব তে আদো পেশেন্ট রোগ মুরগন মানে চিকাতে বুঝবো আয়া হিস্ট্রি চেকা উনকা হিসাব তে এম আছে তাহলে সুবিধা আর কি যতটাই আই ঠেন কোন হাতা দাঁড়িয়ে ততই রানি এম দাঁড়িয়ে ভাগে ঠিক আচ্ছা মেনাকো ডাক্তার দো মানে ভগবান পরেরিন জায়গা কান তাপেয়া আদো নিতো ডক্টর নোয়া লাইন মান হাবিন সেবায়ত কো গया পাবলিক मा बिन सेबायत को इने अलावा अबिन सोशल मीडिया रे खूब एक्टिव बिन ताहना नेल काद बिन आलिन अच्छा ड्राइंग रे हो अबिना मिटटांग खूब ये तो ओना दो चलका गिदरे कोन के सप्ताह है हां गिदरे कोन सप्ताह है ना एक्चुअली माने बाबा रेल रे कामी ताहे रहय किंतु माने इकोनॉमी दो उन दो भागे दो बांग ताहे कना माने आर की लोअर कैटेगरी रे ताहे कना ओना खातिर इनकम कम के ताहे कनते तार मधरे बारिया गिदरे खर्चा तो मेना तार सला माने दिसम ओड़ा सेर की हानते नाते हड़ को जतो से ख्याल दो होय पेड़ा पेड़ा ना ব্যাপার সব মিলিয়ে মানে টেনেটুনে অবস্থা বলতে গেলে মানে রেল রে কামি কানাই মানে দমে বেশি টাকা অঙ্কা দবা মানে ওনা পদরে তাহে কানা আর কি ওনা খাतिर ইনকাম কম কে তাহে কানতে তো ইনা টাইম রে হুডিং বেড়া হুডিং যখন স্কুল রে নিল কথা ইনন কাতে কো আঁকা কো সেনাই দা কো সে জানা এনে সেরিং কো সেনাই থাকে আলি তো এক্সট্রা তো চেন বালিন সেনা আকাদা কারণ ইনকাম রে না বাবা ক্রাইসিস তাহে কানা ড্রয়িং স্কুল রে হবে না বা নিজে থেকে কিন্তু তারপরে ওনা তো স্কুলিং রে না পুরো গল্প ঠিক আছে তারপর আলি লে বড়া একদা ইনা টাইম কো বাবা মা কি লে কেদা কিন্তু বা পড়া কটা বি নোয়া গে বড় কথা আর এক্সট্রা জিনিস আর নৌকা ব্যাপার ঠিক আছে কিছু বছর মানা তো উনকা মানসিকতা তাহে কানা উনকা তাহে গার্ডিয়ান কো হ্যাঁ 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 এরপরে যাই হোক উনকা ভাবতে গে মানে নিজের চেষ্টা থেকে যে নোয়া ছবি তাহলে নোয়া হতে চেকা ভাবদিন করা দাঁড়ায় ইনকার মতো চেকা ভাবদিন করা দাঁড়ায় না চেষ্টা থেকে যা হই কিনা নিজে আর ইন মামা দাদু মানে মা আইবা মানে দমে ভাগে আঁকা থাকে উনি মানে কোনো প্রথাগত শিক্ষা তো বানুতে আঁকা নিয়ে কিন্তু দাদু আডি ভাগে আঁকা থাকে তো ওনাকে হয়তো এক না মেটেন ওনা ইন্টারেস্ট হয়তো ইনি হো গ্রো কা দিয়া এরপরে যখন কলেজ দিন চালাতে যখন 4th ইয়ার পড়কনা আলে তো 5.5 বছর না কোর্স কানা এমবিবিএস তো যখন 4th ইয়ারিং ভাড়া কানা ইনার টাইম মানে गिद्र को नेल को इन गाते को चला कना को बैग आते रविवार हिलो कुली को जब कते चला ले देखो जे ड्राइंग क्लास ले चला यदि इ चला ताले ओने जे हाथ खरच ओडा खन को एमो थाय पड़ा कलिन ओना खन गे मैनेज करते इन चला लेना किंतु बेसी दिन दो बांग गान कना माने चला लेना 3 दिन गान 2-3 मास गान
কারণ হয়ে কানা তারপরে পরীক্ষা সেটেনা পরীক্ষা সেটেনা তারপর পরীক্ষা পড়াচ্ছা ওকা কাতে ইন্টার্নশিপ হইনা হোস্টেলশিপ হইনা আদো বাং গালেনা এরপর অনেক যে অনেক 2-3 মাস রেনা গল্প আদো বাং হই কেনা যা হই কেনা মানে নিজের চেষ্টা থেকে আইডিয়া খাটাও কাতে আচ্ছা এনা পরে আর হলিং ñal ka উনি সোশ্যাল মিডিয়া করে গে সারিং রে খুব ইন্টারেস্ট তাবিন সারা সারা প্রোগ্রাম করে কো ভাবিন কেনা নেতা পড়া লেখাতে যত সঙ্গে মোটামুটি আবিন ইন্টারেস্ট মেনা তাবিনা হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে না হুডিং বেড়া যে মানে হুডিং রে বালিং সেনা দাঁড়াই কাদা সে ওনা মেটেন মেনা গিয়া ভিতরতে যে বালিং সেনা দাঁড়াই কাদা বালিং সেনা কাদা ইচ্ছা তো তাহেলে না কিন্তু নিতে তো উপায় মেনা আছে ইউটিউব ñel কাতে কোন সেনা দাঁড়াই কানা সে গুগল রে ñel কাতে বিভিন্ন রকম মনে বিন পোর্ট্রেট যদি আঁকাও চেষ্টায় তাহলে মেটেন ফেস তাহে না ওনা ফেস রে ইন পেনতে মেটেন নঙ্কা ভাবতিং করা দাঁড়িয়া সে নোয়া কালার ম্যানেজ করতিং করা দাঁড়িয়া তো মেটেন আইডিয়া নাম দা গুগল খন হ্যাঁ তারপর সোশ্যাল মিডিয়া খন যেমন ইউটিউব রে হোক কিংবা ইউটিউব রে বিশেষ কাইতে সেরেন টেরেন ভিডিও को ওনা को ñel কাতে মেটেন নিতে তো ñamok kana লাহাত যেমন ক্যাসেট ছাড়া বাং তাহে kana হেসে নুনাং ব্যস্ত টাইম ভিতরে রহ আবিন নোয়া को হচেল কা টাইম বিন এম দাঁড়ায় কানা ড্রয়িং রে বলো সেরেন রে বলো জাহানা ফাংশন প্রোগ্রাম নুনাং টাইম को चेल कर बिन ওনা তো মানে ডে হিসাব তে দিন চেঞ্জ হক কানা মানে তেহিনা যাহা রুটিন তাহে না গাপা দো বাং সেম দো বাং সেমক কানা না গাপানা যাহা মনে বিন গাপা দো আরো বাইরে লে চলা গাপানা আলাদা রুটিন আরো দিন কে রুটিন তো চেঞ্জ হক কানা কিন্তু ফিক্সড রুটিন তো বলো ক্যাম্পিং को না আছে না ক্যাম্প তো বানুয়া মানে ই হাজবেন্ড উনি ফার্মেসি কমপ্লিট করে তো ওনা নিয়ে সার্টিফিকেট আর কি এগুলো চলা লাগি মানে বিষ্ণুপুর লে চলা গাপা আরো তো নঙ্কা তো আরো বুধবার হিলো তো যেমন মনে বিন মেটেন গানের ক্লাস যদি তাহে না তাহলে ওনার না ফিক্স টাইম তাহলে চেম্বার নিনা টাইম রে করা হয় তিঙা আগামী অনে রবিবার চলা আলিং ডেবরা লিং চলা তাহলে ইন হিলো তো চেম্বার টাইম তো তারা সিং কি তালি আচ্ছা চলা আলি হাঁডে ওঁডে 10টা টাইম মেনা তো প্রত্যেক দিন চেঞ্জ হোক কানা প্রত্যেক দিন চেঞ্জ হোক কানা শিডিউল তো মোটামুটি চেঞ্জ হোক কানা হ্যাঁ চেঞ্জ হোক কানা আচ্ছা জাহায় নাওয়া আবরিন গিদ্রা को অলক পড়াব কানা को उनको লাগিনতে मिटंग अब मा आदिवासी सांताल कना बन मिटंग काउडी रना मिटंग बाधा तिंगुन कान गया जहां को ओलोक कना को बेस ओलोक गिद्रा मेना को गया तो उनको चेल काते नासेना आर कटिक को उत्साह को ᱧᱟᱢᱟ से पढ़ाव लेनखान नितो वर्तमान रना सिचुएशन रे सरकार हो अडी किछु सुजुग सुविधा एमो उनको इदी काते मांग सेन चेलका को लहा ओना इदी काते बार कथा चेल बि मेता को এমনিতে তো মানে সরকারি স্কুল করে তো খরচা তেমন তো বানো এরপরে এমবিবিএস কো যদি ডাক্তারি ক্ষেত্রে লিয়া নোয়া সরকারি জায়গায় তো খরচা তো তেমন তো বানো এটা জেনারেল লাইন লেকে মোটামুটি খরচা তো মানে যাহা প্রাইভেট ওন্ডে তো 1 কোটি দাবি হই আজম কাদা মানে হর কোটি ডিসকাশন নি আজম কাদা 1 কোটি হন লাগা গিয়া মানে 4.5 বছর না কোর্স পুরো 1 কোটি তবে ভাগে গিদ্রা তো নাসেনা যদি আবো এসটি গিদ্রা চেষ্টা লেখান প্লাস কিছু খোঁজ খবর দহ লেখান তো মানে বাধা তো বাংতে কোনা হ্যাঁ বেসিক যাহা মানে বই তাহে না বেসিক মানে মেটেন দমে মোটা বই পড়ানা দরকার বানো বেসিক মেটেন বই কে কিন্তু ভাগেটি খুঁটিনাটি পড়া হয় মেটেন বেসিক আইডিয়া তাহেন খান তার সালা মানে নিতো যেমন প্রিপারেশন না বিভিন্ন বই নামো ওনা দো ওনাকে খোঁজ খবর লেখান কে বুঝে গোয়া এমবিবিএস রেনা হোক এমবিবিএস রেনা মানে জয়েন্ট এন্ট্রান্স আলে টাইমে জয়েন্ট এন্ট্রান্স তাই কারণ নিতো তো নিট মেনা তো নোয়া রিলেটেড বই কিন্তু 5 লেখান কে নামো तो ओना जहाटा गे पढ़ा हुआ ना जे भागे ठीक पढ़ा हुआ जे बेटन बोई हता केदा भागे ठीक माने भागे ठीक बुñ पढ़ा लेदा ताले तो बांग गाना भागे ठीक प्रिपरेशन हता हुआ ताले गाना कोनो असुविधा नेता दो अब तो माने एक्स्ट्रा सुविधा मेना जे अब दोबन मेटन मेना प्रिविलेज मेटन मेना ताबोना अब हाना आलादा कते मेना ताबोना हेसे तो ओना बेटन सुविधा मेना কিন্তু ব্যাপার হই কানা ওনা খাতির হ আবো মধ্যে রে সান্তার মধ্যে রে প্রিপারেশন মানে স্টুডেন্ট আডি কো বাড়তি ওন্ডে হ কম্পিটিশন মানে খাটাও তো হই গয়া মেন জিনিস বিনা খাটাতে হ্যাঁ বিনা খাটাতে তো বাং হইবা তাহে নডে নোয়া জায়গা রে ম্যাডাম তকিন মেনা কেনা নোয়া হ আডি পরিশ্রম রেনা এমনি এমনি তো চের হবাই না কারণ আবো সান্তার গিদ্রা আডি গোটা মেনা কো এরপরে দিকো কো পিছন রে কো লাগা আছে যে আপিয়া দো না মেনা ওনা খাতির পে নাম কেদা কিন্তু ওনা খাতির হ কষ্ট কাতে গেল নডে লাগা কেনা তারপরে নিতো ñel কানা বিস্তিকাতে জাল সার্টিফিকেট এদি কাতে আপনা যত জায়গা রে কো রেড বনা আর নিতো ওয়েস্ট বেঙ্গল রে বেশ কো কামি কেনা ñel এর কোন যাহাই ইউনাইটেড ফোরাম যাহাই আদিবাসী কল্যাণ সমিতি খুব বেশ কো কামি কেনা আডি ভাগে কো কামি কেনা এমন কি রাজনৈতিক সংগঠন কেনা আডি বেশ কো কামি কেনা
ठीक माने ठाक इन सुसुर मसाई आरकी मिटन एक्टिव मेंबर कना ओना कमिटी रे आरकी अच्छा अच्छा ᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱜᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱮᱢᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱟᱨᱥᱮন্টেজ ᱫᱚ ᱰᱷᱮᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱤᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱨ ᱢᱚধ্যে ᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱴᱟনা ᱦᱮᱪᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱠᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱮᱥᱴᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱮᱰᱢᱤᱥᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱚঞ্চিᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱮᱢᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ আতো সেট ᱨᱮᱱ ᱜᱮ বেশি বলতে গেলে হ্যাঁ নেতার কিছু বেশিরভাগ গেতো নকরি চাকরি হাকো বাজার রে মেনা হ্যাঁ 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 কিন্তু সংখ্যায় তুলনামূলক কম মানে টোটাল এভারেজ যদি বন নেলাবন আর কি তো না হিসাবতে মানে এড় হচক কানা বন কিন্তু আদিবাসী কল্যাণ সমিতি আডি ভাগে কো কামি কেনা তো না আর দিদি মিটং কোশ্চেনিং কুলিয়া লাস্ট রে নোয়া দনা আডিগান পাবলিক সেবার যেহেতু মেনায়া টাইম দারাম কি পলিটিক্স করে চালা না বিন ইহারে ও আচ্ছা পলিটিক্স তো অফার দো হেলে না হিজুক কান গিয়া প্রত্যেক বার গে আর কি যখন এমডিং বাড়া কানা ফাইনাল ইয়ার রে উনকোন হিজুক কানা মানে 19 সাল কোন হিজুক কানা 19 সাল কোন হিজুক কানা তো আপাতত ইন্টারেস্ট দো বানুক তিয়া কারণ ওনা খান সে মেটেন মানে মেটেন কালার গে লাগাও না কালার লাগাও না এরপরে হয়তো পাওয়ার বেশি থাকে না কিন্তু ওনা সালা মানে নিতো তিনা হড় কো খুশি ইনকানা কামি দাঁড়াইতে উন্দো মানে খুশি ক্ষেত্রে মেটেন কালার লাগে রাজনীতি লাগে ওনা মানে বিরোধিতা যা কালার লাগে নিতো তো কামি বাখরা কো নিতো তো যত হড় হো ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম করে হ্যাঁ যত হড় সালা মানে তিন কালার মেনা যত হড় সালা ভাগে সম্পর্ক কিন্তু মানে ইন টাইম তো মানে যে কালার সালা এটা জানতে না ওনা বাদতে এটা কো কিন্তু ইন বিরোধ রে আচ্ছা কোনো কারণ বানতা है ना ওনা পার্টিকুলার ওনা খাতির ইয়া তেমন ইচ্ছা তো বানুত তিয়া আর কি ইচ্ছা তো বানুত তিয়া নিয়ে দাও তোমাকে জোর লে দাও ইলে তাই জন্য তো বান আপাতত ইন সোসাইটি রে তিনটা এম দাঁড়ে ইন পাটা কোন এম লাগে হ্যাঁ 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 বয়স দেখা যাবে নিতো তো বাং নিতো তো লগন দো বাং আচ্ছা ফ্যামিলি মেম্বারস ইন তো মানে বাবা ওড়া অন্তে কোনি লেই কেদা যেহেতু ওনা ওড়া রে হুডিং কোনি আর খানা কিন্তু নাতে শ্বশুর বাড়ি তোর দো বুই লেই দো আই বাবা ওড়া তো ঝাড়গ্রাম রে হ্যাঁ ঝাড়গ্রাম রে জামাই ওড়া তো নোডে গে ঝাড়গ্রাম রে না নুন গেরিয়া রে তো ইন বাবা তো কই না ওড়া আর নোডে ইয়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রে রঘুনাথপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ উঠেন নোডে দো শ্বশুর বাড়ি তিন এরপর শ্বশুর বাড়ি রে দো নোডে মেনা কোয়া মানে শ্বশুর মশাই শাশুড়ি মা তারপরে হাজবেন্ড রেন বারিয়া ভাই তালা একদম তো মানে এমএসসি কমপ্লিট করতেন তো মানে প্রিপারেশন কই হাতে পরীক্ষা রে না আর হুডিং তো এমবিবিএস এ পড়া কানে সেকেন্ড ইয়ার উনি তো মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ আচ্ছা আর ভাই দো মেনায়া নি তো ইন ভাই দো ইন তো দিল্লি রে মেনায়া নি তো উনি তো রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া মানে ভাগে পোস্টার কে মেনায়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দপ্তর রে তো যাই হোক অঙ্কার কি ইন তো লেকি হানা ওড়া না লেকি তো আর বাবু মেনাই তিয়া মিটেন 4 বছর 5 বছর হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আডি কিছু লাং গালমারানা বারে রে আরো ko ওয়েট ako ma enkan tehnya galmara node gelin micharia sanam koge johar chelka pe bujho ke noa video comment kate nihat pe leya sir ke আর জগন মুর্মু গমকে সরি আর জগন মান্ডি গমকেয়া চ্যানেল যাহা সান্তালি স্মার্ট সাপোর্ট নোয়া চ্যানেল সাবস্ক্রাইব তাবন পে অবশ্যই আর বিভিন্ন রকম নঙ্কানা প্রোগ্রাম কো বন নিয়ামা আলিং হলিং নিয়াল তায়া মানে তেহিং কে তো পইলে পরিচয় হয় না এরপরে তো পুরো অ্যাটাচমেন্ট তাহে না ঠিক গিয়া আর নঙ্কা কে ভাগে ঠিক তাহেন তাবন পে জোহার কে জোহার